ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ 2024। ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ସପ୍ତମ, ବିଷୟ ହେଉଛି ଭୂଗୋଳ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖିବ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ବିଭାଗ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଏଇଠି ଲେଖିବ ତୁମର ବ୍ଲକର ନାମ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଟି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ଘଣ୍ଟା। ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 7, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 30, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50। ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ସୂଚନା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ବା ନିକଟରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଗ୍ୟାସୀୟ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ତୁମେ ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭୂତକ ଶିଳାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 3ଟି। ଏହାକୁ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଜୋନ ଗ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ତରରେ ରହିଛି? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର। ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ତୁମେ ଏହାକୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ସାଗରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼? ଏଠାରେ ଲେଖିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର। ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ ସାଗର ତୁମେ ଏହାକୁ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଡେକ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦୁଇନ୍ ଜାତିର ଅଧିବାସୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ସାହାରା ମରୁଭୂମିକୁ ତୁମେ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ିର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରୁ 10 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପବନ ଦିଗବାରିଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ୱିଣ୍ଡ ଭ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ଅଛି ପବନର ବେଗମାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଆନିମୋମିଟର। ଏଇଠି ଲେଖିବ ଆନିମୋମିଟର। ଆନିମୋମିଟର ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ମେହଗାନୀ। ଜୁଆରିଆ ଅରଣ୍ୟ ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏଇଠି ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଏଇଠି ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ସୁନ୍ଦରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଆଲ ସିଲିକା ଓ ଆଲୁମିନା ସୀମା କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଲେଖିବ ସିଲିକା ଯୁକ୍ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ସିଲିକା ସିଲିକା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍। ସିଲିକା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ଥଳଭାଗର 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳଭାଗ ବେଷ୍ଟିତ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଜଳଭାଗର 3 ପାର୍ଶ୍ୱ ସ୍ଥଳଭାଗ ବେଷ୍ଟିତ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଉପସାଗର। ଉପସାଗର ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଶୀତଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ ଉଷ୍ମ ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଲେଖିବ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ମାଗ୍ନାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଠି ଲେଖିବ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବନ୍ୟା ସମୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗଭୀର ହ୍ରଦ ଆକାରରେ ରହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ବାଙ୍କ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲିଖିବ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ। ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାକୃତି ହ୍ରଦ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ବାୟୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତୁମେ ଲେଖ ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି ଗର୍ଜନଶୀଳ ଚାଳିଶା।
ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा कौन सी अंचल ग्रामगुड़िक परस्पर सहित लगालग हो रही जनबसति को कौन कहुए तो लिख सकेन्द्रिक जनबसति सकेन्द्रिक सकेन्द्रिक जनबसति ठीक अच्छे। तापरे परवर्ती प्रश्न देखा नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचल विस्तीर्ण गोपालन हेतु केन्द्र नातिशीतोष्ण तृणभूमि अंचल विस्तीर्ण गोपालन केन्द्र ताऊ कौन कहुए रियांच तुम ये लिख रियांच ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखा कस्तंभ शब्द गुड़िक सहित खस्तंभर उपयुक्त शब्द को मिलन कर ठीक अच्छे। तो कस्तंभ खस्तंभ मिलन कर मुझे कहूँ तुम सेमती लिख ठीक अच्छे। प्रथम अच्छी सहारा सहारा तुम घर टाण उष्ण मेरु ठीक अच्छे। तापर अच्छी इंटरनेट इंटरनेट रू घर टाण जोगाजोग एक माध्यम। तापर अच्छी सरल वर्गीय अरण्य सरल वर्गीय अरण्य से घर टाण सिडार सिडारू गला टाण ठीक अच्छे। तापर अच्छी बालुका स्तूप गला टाण मरुभूमि ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न संक्षिप्त टिप्पणी लेख प्रश्न नंबर 17 ରୁ 19 पर्यंत क्रांतीय तृणभूमि विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लेख पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न रंग परस्तीकरण पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न प्लांकटन पिला संपूर्ण उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी भौगोलिक कारण दर्शाओ प्रश्न नंबर 20 ରୁ 22 पर्यंत अष्टमी तिथि लघु जुआर संगठित होता है यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी निरक्षीय अंचल अरण्य परांग पुष्प लता जातीय उद्भिद बेसी देखा जाती यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी पुरी सहर में बेसी गरम व ठंडा अनुभूत हुए ना पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न पार्थक्य दर्शाओ प्रश्न नंबर 23 ରୁ 25 पर्यंत दैनिक भावी सूचना और स्वल्प भावी सूचना पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी स्थानीय वायु प्रवाह आकस्मिक वायु प्रवाह पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न स्ट्राटोस्फियर ट्रोपोस्फियर पिला यार उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी परिवेश प्रदूषण रखापी कि पदक्षेप नि पार कि जेकोसी गोटे कर ठीक अच्छे। पृथ्वी पृष्ठ में देखा जाऊँ 4 गोटर मुख्य भूमि पर विशेषत्व वर्णना कर पिला यार संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छे शैलक्षेप वृष्टिपात किभଳି होता है चित्र सह बुझाओ किंबा अच्छे पिला जेकोसी गोटे कर ठीक अच्छे। पृथ्वी उत्तर गोलार्धर 35 डिग्री ठार दक्षिण गोलार्धर 35 डिग्री मध्य मुख्य बलय गुड़िक चित्र सब बुझाओ पिला संपूर्ण सठिक उत्तर मुझे स्क्रीन रे तुम कर ठीक अच्छे। देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी प्रदत्त भारतर मानचित्र देखि निम्नलिखित स्थान गुड़िक चिन्हट कर प्रश्न नंबर 28 ରୁ 30 पर्यंत छत्रपति शिवाजी अंतर्जातीय विमान बंदर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर विजु पट्टनायक अंतर्जातीय विमान बंदर पिला यार संपूर्ण उत्तर मुझे तुम कर ठीक अच्छे। धन्यवाद पिला वीडियो केमती लगा निश्चय कमेंट कर लाइक कर शेयर कर ठीक अच्छे। धन्यवाद।